Pemirsa, jelang penandatanganan kesepakatan damai Amerika dengan Iran, Israel menjadi duri penghalang dengan terus menyerang Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Israel dan meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bertanggung jawab. Jelang pertemuan damai Amerika dan Iran, Israel terus membombardir Lebanon. Padahal poin kesepakatan damai seluruh pihak harus menghentikan perang secara menyeluruh, termasuk di Lebanon. Namun Israel menolak kesepakatan damai Iran-Amerika. Israel bahkan mengecam kesepakatan damai AS-Iran dan akan terus gempur Lebanon dengan alasan membela diri. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. מול איומים קיומיים אסור לנו לפעול מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך צו המצפון שלנו. כשם שאדם מחויב לעשות את מה שהוא נדרש כדי להגן על הבית שלו, מדינת ישראל מחויבת לעשות הכל כדי להגן על אזרחיה. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון, חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון, חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengaku tak senang dengan cara Israel. Bahkan Trump mengkritik Israel dan serangan terbaru mereka di Beirut saat bertemu dengan Emir Qatar di G7 di Evian, Le Pang, Prancis. I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You know, you can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Penandatanganan kesepakatan damai semula dikabarkan akan dilakukan pada Jumat 19 Juni, namun belakangan mundur menjadi Sabtu 20 Juni di Swiss. Pemirsa, warga Iran berunjuk rasa mendukung pemerintah di Kermansyah, Iran pada Senin malam. Aksi dukungan berlangsung usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermansyah, Iran pada Senin malam. Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Pemirsa, Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری،
حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Pemirsa, upaya perjanjian damai Amerika-Iran yang akan ditandatangani di Swiss disambut baik Badan PBB untuk Hak Asasi UNHCR. PBB menyebut konflik telah menghancurkan hak asasi manusia. I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, the reopening of the Strait of Hormuz, and a framework for further negotiations. The conflict has had a devastating impact on human rights across the region and around the world. The last months have shown that the deep differences in the region cannot be resolved by military means. Perwakilan tetap Iran untuk PBB juga menyambut baik upaya damai ini. Harapannya agar tidak ada lagi siswa-siswa di Iran yang tewas akibat sekolah mereka diserang oleh musuh. We finally brought the war to an end so that we would never again have to hear the roar of advanced and indiscriminate weapons over schools and students. And so that mothers like Makan Nasiri's mother, who months after the attack on the Minab school still has not found any trace of her child, would no longer be left waiting for the discovery of even fragments of their children's remains. Pemirsa, tidak hanya PBB, Cina juga menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat Iran untuk mengakhiri perang. Ya, Cina berharap Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。 中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。 Pemirsa, kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan pada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan, ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran.
Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir.